Ricubich ricarta tzibam chiquerri romanos. Ri romanos, are rinaveche ri 21 cartas para escrituras griegas cristianas. Ri apóstol Pablo shutzibach 14 cartas junam rukre ri romanos. Tal vez ri Pablo shuhak ri urosh gira retzihonik para junab 52. Are copa Corinto, para junab 56, shutzibach un buk chiquerri cristianos re Roma, aunque na oponinakta chila. Ri Romanos, co 16 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shubich cara que burilar cristianos de Roma, recuya kichuab y recaquia uchoab rire. Kubik riwinag na utsa kakibik hinta que taam puwiri Dios, rumar ronoje rinakilitachta uacheri Dios que litahik ruk ronojetak ri uanom. Awetaam, Pablo shuchapebech ri tercio recutzibach ri carta. Tal vez ri hermana Febe, Ruma Husuk, shukambi ri carta pa Roma, o sheek rukunok recuya a. Para el capítulo 2, Pablo kubich chuachri Dios hunam hawach. Ri judíos y rinaeta judíos hunam kaat kitzich. Para el capítulos 3 y 4, Pablo kubich ri Jehová hunam kuat kitzich ri judíos y ri griegos rumar ri kubibal kikush y kukoh ri kutbal re ri Abraham. Abraham casi ik are kamaha shuyata konik ri Jehová ri Moisés y kamaha kakam ri Jesús. Dios shubich ri Abraham husuk ruma shukutu nim kubibal ukush. Para el capítulo 5 y 6, Pablo kubich ri Adán shmakun shuach ri Dios rumala shash chike konojer ri winach rimak y rikamik. Reke casi ik rahawashika kohi kubibal kikush cheriukamik ri Jesús. Para el 7 y 8, Pablo kubich ri takonek ri Moisés chat puwi rimak y buchak ri cristiano nakakikok tachitzik cheritakonik. Para el 9 y 10, Pablo kubich winak rejun witinamit que boanara koal ri Dios weka kikutu kubibal kikush. Para el capítulo 11, kukoh ri kutbal re riche re olivo. Ri judíos kishutuch ri Mesías epacha ri uab che shesashbi. Pakikashel kakian injertar uab olivo. Ri karach kubich ri cristiano naeta judíos. Rike rahawashi kakian chutinche kip y kakikutu kubibal kikus che ri Jesús. Para el 12 y 13, Pablo kubich chique ri cristianos kakianuts kikush, kash kakinakib y kakian respetar ri ketakanik. Para el 14 y 15, ri apóstol kubich chique nakaki ata kitzich chikiwach, sino kakito o ri hinta kichuab. Para el capítulo 16, Pablo kukis ri ukarta, kuya kichuab ri hermanos y kuya rutzil kiwach, kubich ri kibi re 26 hermanos. Areka wilupari junkarta, wilape, konojerri wina junam kiwach wach ri Dios. Ri cristianos kaki kutu utski kush kukuhunchik. Y kajesakib chuparimak y rikamik, wekahakutu kubibalka kush cherri Jesús, ritakanel re reino ri Dios. Rikubich rinabewuk cherri Corintios. Ri apóstol Pablo shutzibach ri carta chiquerri cristianos re Corinto, chila ko kiwinach re jujunchik tinamik. Pablo shkojipa Corinto para riukab gira retzijonik y shebuto o rekakian jun congregación. Para riurosh gira retzijonik, jopa Éfeso, shkitak jun carta che, y shkibik che jujunzik rahawashik puwi ri congregación re Corinto. Para Junab 55, Pablo shutzibach panchique ri Corintios rekakiyihba rikakiano. Rinaberre ri Corintios, co 16 capítulos che. Para 1, cacherri 4, ri Pablo que bupishabach rike, ruma ki hachom kipa y que butoo reke kohi junam.
Shubik chike riketikawik y rikujaaj, mijun chike mas nimuij, rumae ri Dios rikakiyisanre. Para el capítulo 5 y 6, Pablo cachat puwi rikakian ki raibal ruki cuerpo. Para la congregación, kohun makunel y nautzelem tatzich, rijunachi que sachbi, recachahishik ri congregación, ri cristianos rahawashik kakishutuj riki raibal ruki cuerpo. Ri 7 kuya pishabanik chike rikakajta ke kuliik y chike rike kuliik. Para el capítulo 8, kacheri 10, kajetamaj we kakajtaj kohuan saksabal jujunchik, o kakishutuj riutzilaktaksij, rahawashi kakayakan rikarainik. Aweta am, shanakak sheritinamit Corinto, kakian rietzenem istmikos, iwinaj ketaam wach. Rumala, Pablo shuyahun kutbal, puwihun carrera. Rekebuto o rekakilo buchak rahawashi kebuan husuk y kakikuyu. Para el capítulo 11, Pablo kuya pishabanik chike puwi risen arrikajual. Para el 12, Pablo kujunamsak ri congregación ruk ri cuerpo rejunwinaj rekubik ronoje lik rahawashik. Jehová lik akikotik wekokchakun junam. Ri 13 kubik rikuan rikashnaval kush y rikuantah. Ri capítulo 14, kubik rimolbal krip utzoanik kaanik y chomohkolik. Ri 15, kubik chake rioyenik puwi rikastahibal lik hatzig. Pablo kachat puwi rish anatahik y puwi rishkian rishkil ri Jesús are kastahinakchik. Kubik ke rumar riukamik ri Jesucristo utz kajesakib chuparimak y rikamik. Para el capítulo 16, Pablo kuya pishabanik puwi rikasan kakiyachi ke ri cristianos nib'a re Jerusalén. Areka wilupar rinabe wuk sheri Corintios, wilape, rahawashi ke ri cristianos que cogi junam, ri congregación kakikoksik sheri utajonik re Jehová, y kakoji kubibal kakush sheri kastajibal ri Jesús, re kakarik ri utzilal re ri reino. Rikubihu kabuk cheri Corintios. Ikaunahuhun ik cheukamik rinabe carta cheri Corintios, Pablo shutzibak riukab carta. Tito shtakbipa Corinto re katonik cheumolik re Hasan que re hermanos re Judea. Tal vez recurilo rishkian re hermanos re Corinto, cherinabe wuk shutzibak ri Pablo. Ritito shelbipa Corinto ishkirikib ruk ri Pablo. Tito shubikche utstaksih puwirri Corintios. Pablo shkikotik y shutzibak hunchikwuj. Riukab wuk sheri Corintios ko 13 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo kubik que Jehová are ita chikril tobakawach, shahare ire are Dios chinik arewi kukubsahakush. Para inabe wuk, Pablo shuyahun kolach pishabanik chike, pero para yukab wuk sheri Corintios, para el capítulo 2, Pablo shubik chike kash kebunao. Riachma que sambi cheri congregación ujalkatim rikuano. Rahawashika kikuyumak y kakialua rekatzelejlo. Para el capítulo 3, Pablo shukutu que Dios ojuto om chi utz recojuan rakshakib. Ri 4 kubik richak rikak pacto pachahun sakpuaj pa iboj antal sheishool. Oj pachaboj anatal ruk shool, ojahmak, pero ritzijonika jaano kuano kajarika kaslemal jintaukisik y rikojkita. Para el capítulo 5, Pablo kubik rirutzilu kush ri Cristo katajan pakanima, wekahakamusuk ri kashnavalu kush ri Cristo, Kajachapebek rikakaslemal, rekajano rikubik rire. Rumar rikashnavalu kush kokterek chirij. Capítulo 6 kubik, wehun cristiano hatzig, kuan amigo rukun hatzigtaj, pachahun yuku ehunamtaj, y kuan kach rikubibalu kush ri cristiano.
Risiete kubik ribis chuachri Dios y ribis rerihuachuleo junwi. Junwinag kunabis chuachri Dios are kuan junmak shirik Jehová. Ri kuano kutsukuhri kuibalumak y kuyakanohri umak. Ribis rerihuachuleo junwi. Junwinag kunabis are shnabtag riumak. Pero karachtag kutsukuhri kuibalumak chuachri Dios. Para el capítulos 8 y 9, Pablo kubik chiquerri Corintios, recaquian richak retonik, recakimol puaj que ri hermanos re Judea. Ahuetaam, Pablo shuchapebejritzi griego chak, areka chat puwirri chak retzijonik, chak rekutunik, y chak retonik. Rumala, rey chak retonik, arejun chak reyakbalu ihri Dios kakian ri cristianos. Ri 10 kacheri 13, Pablo kubijusuk chiquerri Corintios puwirri kutunik apostolab kakibiktak rekatzig y rikakiano utstak. Pablo shukushtak chiquerri kukutri Biblia, kuhalkatij rikikaslemal riwinaj, ruma kuresak rikichobonik, rikinaoj riwinaj, y costumbre rerihuachuleo. Areka wilupao kabuj re Corintios, wilape, que ri Jehová kukupsajakush, que buto o, y kuyakichu abri rakshakib, wekakayaka noch reimak, kohuan ramigo re Dios. Sha ojwinaj, pero us kakaan sijonik re riutzilaktaksij re ri reino re ri Dios. Rikubij riwuj ri Gálatas. Ri Pablo shutzibaj ri carta, cheri o kisbalre ukabjira copa Corinto o copa Antioquía re Siria. Rire shuchapebeja chijabre kakitzibaju junchik cartas, pero rire shutzibaj riwuj chikeaj Galacia. Ri Gálatas tzibam tal vez para rijunab 50 y 52. Ahuetaam, Galacia rejuntina re Roma punikajal kariktajik rekavis chewu ora Asia Menor. Ri Pablo shutzibaj riwuk ri congregaciones copa Galacia, ri congregaciones re Antioquía re Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ekoa kutunel kakibijwe kakaj que buan cristianos Rahawashika kikoksik sheriu tajonik ri Moisés, pero paribuj Pablo shubik chique que nakatzikta. Ricarta chique ri Gálatas ko 6 capítulos che. Ri 1 kubik Pablo shuano rishkian ri Israel, pero shuhalkatij y shuana cristiano. Shukushtak chique ri Galacia que ronoje ri shukuchike eri Jesús shualajisanche y rahawashike kohonche. Ri 2 y 3 kubijin tajunok husuk chuatridio sharuma kuan ri utajonik ri Moisés. Ri tajonik areak chajinel kohukambi ruk ri Cristo. Recojuan husuk rahawashika kohi kubibal hakusche. Pablo kubij que Cristo y ri ketajan ruk ride are ri ralcoal espiritual re Abraham. Para 4 kacheri 6 shubik chike chaki chajik kib rukutunik rewinak que najinta uchak. Para el capítulo 4, Pablo shuyahun kutbal re, Ujer, Puwi Riagar, Sara y ricalcoal Ismael e Isaac. Rimocomagar arepacha Jerusalén re huachuleo y ralcoal Ismael arepacha ritajuinak re Jerusalén. Sara arepacha re Jerusalén re chikaj, eri utinamir re Jehová re chikaj. Isaac arepacha re ralcoal re Jerusalén re chikaj, eri ralcoal echaom rumar re Dios y libre chik. Pablo shubik rike el libre chik, pero nakakichape vejta rekakian mak. Shubik rikuan ri raibal re cuerpo y rikuan ri uslabishel ri Dios. Shubik rikajatiko are rikajamolo. Areka wilupar ribuj ri Gálatas wilape. Weri cristianos kakikubakikus cherri Jesús que buan husuk. Wekajatsuku uslabishel o utewal re Dios kakari kutzilal. Y ri Cristo y rikatajan ruk rire
are riralcoal espiritual re Abraham. Ricubich ricarta tzibamchiquerri Efesios. Reapóstol Pablo Shoponabe paritinamit Éfeso pariucab gira, tal vez parijunab 52. Ria Aquila y Priscila shkachibilaj. Tecurri Pablo sheek, pero Aquila y Priscila shekanaj kanchiri rekakian richak retzijonik y kutunik. Pariurosh gira Pablo shkanaj kan pa Éfeso tal vez o shib junab. Chiri, Sijonik, Rukucho Ab, y Shunimarizak Rio Amistad Kukri hermanos a Éfeso. Tecuri parijunab 60 o 61, Pablo tzapil pajunja pa Roma, y royeem kakiatzig puwi, chila chutzibach ricarta cherri congregación Éfeso. Ricarta ri Efesios co 6 capítulos che. Para el capítulo 1, cubi que ridió shuyihbachi utri rochoch, copona ru hijol ri uchaom re que cogi chicaj y ri que cogi guaracho achuleu, que cogi junam ru Jehová rumari Cristo. Para 2, Pablo shujunam sag ri utakonik ri Moisés ru junta pial shuhach kipa, ru ri ukamik ri Jesús shusachu wach ri junta konik ishresag ri junta pial. Rikahachao kipa riajudiab kuk riajudiabtaj. Para 3, Pablo kubij rietamam tajo herreri Cristo y kubij que Dios cara que cojiwinaj ajudiabtaj chiquishol rijupujuinaj ucha hombre Dios reketakan ruk ri Cristo chilachikaj. Aweta am ritinamir re Éfeso etamatal kiwach rumar rinimalakja Kiya om cherritiosh Artemis. Recapítulo 19 re Hechos kubij reakchakunel rukchich re plata kakichak kipuaj ruma kakikayej rikitiosh Artemis anom che plata. Shiko o shib junab shkojipa Éfeso Pablo shubi que nautsta kajayaku tiosh. Shuano que kri aj Éfeso shkiyakanoh ritaj tiosh y shebuan cristianos. Rumala, riakchakunel re plata, shpeko igual, ishkiancha oj. Para el capítulo 4, Pablo shuyapi shabanik shike riaj Éfeso, kakesag rinautstak sherikikas lemal, rikiano mujer, y kakiko rikak kaslemal rikaraj rigioba. Para el 5, Pablo kuyaki chuab riaj Éfeso, rekebin sheribe rikashnaval kush. Rikashnaval kush kaki kuturu kriki familia. Rishokib rahawashi kaki yaki piki abri kachihil. Rike kash que kinari kishokil pachashuan ri Cristo kashunari congregación. Para el capítulo 6, Pablo shuyahun kutbal ri rechich que shukojun soldado. Y que butobo ri aj Éfeso rekakikoh ronoje ri espiritual. Wekakiano que cogi husuk are ko kashkolil. Are kawilupari Efesios wilape. Rahawashi kakako rikak haslemal pachakaraj Jehová. Kakakojo ri espiritual. Y kubik ri Dios kara que cogi winak ajudiaptaj chiquishol rijupuj uchaom reketakan ruk ri Cristo chilachikaj. Ricubij ribuj Filipenses. Riapóstol Pablo shutzibaj ribuj aret tzapil pajunja pa Roma, y royem kaatzig puwi. Shutzibaj ribuj tal vez parijunab 60 o 61. Pariukab gira retzijonik reri Pablo paritinamit troas, shalajisash hun kutbalreri Dios. Hunachiak Macedonia shubikche. Shikokuk, Macedonia y Chohatoo. Parijunab 50, Pablo kukri rachvil, shkitzihok riutzilaktaxig paritinamit Filipos re Macedonia. Pablo shtonik rekakiyik un congregación, aunque kirikashkolil. Silas y Rire shechayik rukunche y shetzapishik. Chiri
Shim rikakan. Pablo selechloch pa Filipo cherioshib gira retzijonik, y riubuh kukutu que kashebunao ri hermanos y kashkinarire. Filipenses 4 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shutzibach rumat zapil pa junja pa Roma. Shuyauchu abre kuan retzijonik. Ruma Pablo na shushikta rib ri hermanos shkirik kichu abre kakitzijok riutzich ri Dios. Paridos, Pablo shubik chike riak Filipos rahawashika ki kam kinaoj pachari Jesús. Ilikutz rikichak rumash kian pachari tak chumil like won pa ekhum. Awetaam, are kamahashutzi bakri ubuh, riak Filipos shkitachbi ri Epafrodito pa Roma rukhun sipanik ri Pablo. Tekuri ri Pablo shutakloch ri Epafrodito y shuyarri ukartache rekuyachike. Para el capítulo 3, Pablo shubik chike kakichahikib chike reaj Israel que kakikoh retalil cheriki cuerpo. Pablo shubik ronojerik oruk rumaujerlok fariseo are basura. Mas uzka kohi junam rukri Cristo Jesús. Para el 4, shukushtak chike que bisontak rumari kakikulumaj. Kakirik kikotemal reri Dios cherri oración kakitzonoj y kakitioshik. Pablo shutioshik cherri congregación rumash kiyatobal y ronojerri kahawasche. Are kawilupar ribuk Filipenses wilape, wekajarik kachkolil na kahashik takib kahayaki chuabri hermanos. Riutzik ri Dios y riuchlabishel kohuto o rekahakam kana o pacharri Cristo. Isaawani kakariki kotemal wekahaan oración ruk ronoje kanima y kajoye riu reino ri Dios. Ricubir ribuh Colosenses. Ri apóstol Pablo shutzibah ribuh pa Roma tal vez para Junab 60 o 61. Rishu ano arek o pa cárcel, tzapil pa Junhab pa Roma. Pablo kubih que ni hulahok oponinak pa di tinamit Colosa. Rumari Epafras shukohu chuab rechzijonik kohun congregación chila. Pero Pablo retam kiwach y altaj hermanos chieko pa di congregación, pacha Anfia, Arquipo y Filemón, que di Pablo mis shutzibah bihun kartache. Arek o chikri hun congregación, eko hun tijonel ishkash kisach kinaoh ri cristianos ah Colosas, ruktak otunik chichakinohim rike. Epafras shubimbe cientos de kilómetros cheritinamit Colosa, capa Roma, recubiche Pablo riu anombre congregación. Ribuh Colosenses, o 4 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shubich chiquerias Colosas, renakakiyata kanoj, uretamashik uwach ri Dios. Shubich que riukahol ri Dios, areuk eshwach ri Dios que hintahunoj y loyom uwach, areri nabeche ronojer y kolik. Y rumari Cristo, ri Dios shuan ronojer y tahkolik. Ri Cristo are uholom ri congregación. Para 2, Pablo shubich chiquerias Colosas, kakichahikib cherikutunik keriwinaj, y chikeri kakikutu, que rahwashik kakikosis cheritajonik re Moisés. Pablo, shubich keritajonik, y sachu wach. Ri Dios shusachu wach, ruma ukamik ri Cristo, chuachiche. Awetaam. Pa Colosenses 4:10, Pablo chat puwiri Marcos, u primo ri Bernabé. Marcos chikabish Juanche, shirachbilah Pablo y Bernabé cherinabe gira retzijonik. Pero rire sherotah kanoj, y tal vez tzeleh pa Jerusalén. Rishu ano keri Pablo kapisonik. Y kounachik 12 junab, Marcos kochila pa Roma, que chakuntanchik rukri Pablo. Ya ki kuyumchik kimak chikiwach, e amigo tanchik. Para el capítulo 3, Pablo shubich querias Colosas, chikitzkush ronoje kapechila chika. Pak owiri Cristo putzal ri Dios. Ri Pablo shubich querias Colosas, chakesah ri kinohbal reujer, chaki koho, ri kak nohbal,
y chikikuyu kimak chikiwach, pachashuan ri Cristo shukuy kimak. Para el capítulo 4, Pablo shubishke mekos cheu anik orar y cheu tioshishik chey Dios. Pablo shubishke que areke chatik shuichikibish chomilahtaxi, chi utz katawik, rekaketamah wach kulbaluwach kakiyao wek otzi katsunoshike. Areka wilupari buh Colosenses, wilape, que rahawashik kajakoja shuab, rekaketamah mas uwach ri Dios. Rahawashik kajano pachashuan ri Cristo, y arekoh chatik shuichikabih chomilahtaxi, pero más arekoh chat puwi utzlahtaxi re reino re Dios. Rikubiri na bebuh Tesalonicenses. Re apóstol Pablo shutzibari buh arek opa Corinto. Tal vez cherik isbarre rijunab 50, cheriukap gira. Tekuri shupompa Tesalónica, Pablo tzihonik o ship sábado para sinagoga. Shahubi tiempo shikowik para juntinamit shuan hun congregación. Eko huna judiyab tzelshkil ri Pablo. Ishkimol winak rekech ohinchiri. Ri Pablo y ri Silas shebek pa Berea, pero ri congregación nashkiyata kanok richak retzihonik. Rinabebuh Tesalonicenses o 5 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shuyaki chuab ri congregación, rumash kikamri utzih ri Dios, ishkikuyurik ashkolil. Shubishike que ri congregación re Macedonia y Acaya, ishketamah, sau anik ishkikuy rik ashkolil. Para el capítulo 2, Pablo shkohi pa Tesalónica, shiresh chakunik rumanan karahtah kuya kejan ri hermano, y shukushtah chikek ashke bunao. Awetaam, riuchak ri apóstol Pablo aret isaner rekarpa. Tal vez chakunik sharumakulo rikahwashe aresh kohi pa Tesalónica. Para el capítulo 3, Pablo shubishke shutak iri Timoteo rekuyaki chuab ruk ubibal kikush. Y kakikotik rumash tselehloch ruk utzlahtaxi. Konoje utzki anom espiritualmente. Para el capítulo 4, Pablo shukubisah kikush riek opakash. Ruma ekamnach hunki familiar. Rik astahipal re Jesús, kukuchaje keri ekamnach kek astahloch. Para el capítulo 5, Pablo shukutu ri Dios kusachsah kiwach riahchaoh pariu ihol chawach panoch. Rika kikoh tzih cheri pishwanik kabishe ke kalkwal re isach re paih hunwi chike kuk ri nakakikoh tatzih. Shubish chike rahawashik que warta espiritualmente, kakichahkib y rahawashik que costa cheuanik ri oración y kakiyaki chuab chikiwach. Areka wilupari na bebuh Tesalonicenses, wilape, wekajakuy rik ashkolil, kakayaki chuab ri hermanos. Ri oyenik rik astahibal, kuya kubibal kikush cheri eko pakash, ruma kaminach hunki familiar. Iri Jesucristo, ri takanel ri reino ri Dios, kusachisah kiwach riahchaoh chirih ri Dios. Rikubih riukabuh Tesalonicenses. Ikabnachik hubi tiempo reutzibashik rinabe Tesalonicenses, petnach ruk ri Dios, Pablo shutzibah ri carta lik rahawashik pa Corinto tal vez parihunab 51. Parinabe carta, Pablo shubishike rahawashik ekohiche ushlamankush, lik chechakunok ruk rikiab rekoka kitiho y makiminkiv chupari hintakeche. Chikeriah Tesalónica lik rahawashik rihumpishabanik. Ruma eko hunke chakunta, y kakiminkiv chupari na hintakeche. Lika kichahkib ruma eko hunah tijonel, kakikut rikatzihta, kakitahloch cartas resachibal kinao riah Tesalónica. Kakibichike riu iri Jehová yashkunik. Riukabuh Tesalonicenses o 3 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shuyaki chuab rumari ukubibal kikush katahin ukiyik, ruma lik kikuyum ronojeri kashkolil, areka kunri Jesús ruk riu chuab riu reino, kuyana ushlanem chike, y kusachisah kiwach konojeri ahchaoh chirih ri Dios. Para el capítulo 2, Pablo kukutu,
Saka kikulumah arek amaha kakunri uihri Jehová. Shubi, nabeke winakrik hermanos kakishuturi Jehová, iku ahlinzarib rihun itzel lahachi. Arehupuch winak kakikutri katzihta. Rihun achi ku anim cherib, iku an pacha e Dios, chuachri congregación. Awetaam, rishkikutri katzihta, ishkitahloch hunkarta, ishkibih eri Pablo shtajaulore, rumala, ri Pablo shutzibah, ruk rinuab kantzibahwa, shutzil wach alach, hela, kan an chetach rinukarta, kutbalre, inrin tzibanre. Para el capítulo 3, Pablo cubí hueco junok chupari congregación, na kukosta utziri Jehová, tal vez na kadastaka chakunik, rahawashikeri congregación kakikorre talil, china o pachinok y na kakianta amigo ruk. Ustakeri congregación sel kakilo, rahawashika kipishba rumarire arehun hermano. Ri Jehová karah kerire kutzele hutzih. Adeka wilu pari ukabur tesalonicenses, Wilape, Ritzel kuchapebeh winak kaki anim chekib, kaki utri katzihta. Rahawashik na kaki anta amigo ruk. Un hermano wenakukosta tzi, pero kakapishaba rumari deja hermano. Y rahawashik kakakuyurik ashkolil, arek amakakun, ri reino redi Dios. Rikubiri na bewuh Timoteo. Pablo Shutzibari nabewuh cheri Timoteo adek opa Macedonia, tal vez parijunab 61 H64. Pablo Shuyachi retamashi keri Timoteo opa Éfeso. Chupari carta, Pablo Shuyapishabanik reu anik richak cheri tak congregaciones y que bupishbah puwirik utunik katzihta, y rirayinik puwirik beyomalit. Rinabe Timoteo o 6 capítulos che. Para el capítulo 1, Pablo shutzonocheri Timoteo kakanah kanoch shiri pa Éfeso, reke buyihbari kakahta kakikamrik utunik redi Cristo. Ri Pablo lik shutyoshis cheri nim kashnabal redi Cristo. Aunque estres chiquiri congregación cristiana, Ri Jesús shuyahun chakche, rumal lik husuk. Para 2, Pablo shubi lik rahawashik kakiang oración pa kiwi hujunchik, iri takanelab. Rumala ri utinamitri Dios kakiri hunkik aslemal uts, kaki an ri uchak y mi hunok anaukashike. Kubi ri krahri Dios que konohek y alkiwachuinach, kakiri ri salvación, we kaketamah ri mero katzih. Para el capítulo 3, Pablo kubi ri rahawashik kakiano, para kik aslemal, ri kakah kebuan ahkamalbe o siervos ministeriales. Awetaam, Ritzih griego kukohu chuab cheumahik, karah kubih kuyukrib. Ri apóstol Pablo shuchapbe ri hunzih, keri hermanos, kakah kakianah amal kiwach ri congregación. Rahawashik kakian kiyal chak ruk ri kichuab. Para el capítulo 4, Pablo kubih kechhawach panok, ekohu hun kakiyakan y ri kubibal kikush, y asacholki na ohu hunchik. Rina kakibih tarikatzih, na kakiyata lugar kakian ri kulankil. Pablo kuyau chuab ri Timoteo, Rekuyahun utskut balre. Cheri kubi riku ano iri kashnabalukush. Ri Timoteo kuyibarib cheri kurilupa y cheri kukutu. Para 5 Pablo shubishe rahawashi ke burril reachia pacha utat iri alabo pacha erasucha. Iri shoki pacha unan y alito pacha eranap. Shubish cheri Timoteo welika hawashik ri congregaciones utska kitori malkanib enimah winakshik ruk riubitake, kahawashike y ruk rikichak ketam kiwach. Para el capítulo 6, re apóstol Pablo shubi, rinakakibihta rikatzi re di Cristo ki anomnim cheki. Pablo kubi rikichobomchik re kakitsuku re beyomalil ketzach pamak. Iku ankashchike, ri rayimbal puwiri beyomalil ke ukambi pakashkolil espiritual. Riketeres chiri Cristo que buanta era inel, kakiyari kokuk chkeri winak rekakitoo. We kakikubaki kusheri Dios kakirikri mero kaslemal. Adeka wilu pari na bewuh cheri Timoteo, wilape. Jehová kubih konohek y alkiwach winak kakirikri salvación. We kaketamar mero katzih. Ríos cristiano, nakakarayih tari beyomalil, rumala kakarejun hak aslemal rimero kaslemal. Ishuika antahik, rumari u reino redi Dios.
Rikubih riukabuh Timoteo. Re apóstol Pablo shutzibah ricarta para Roma tal vez para Junab 65. Ritajanel Nerón shuejoko ankash de cristianos. Y di Pablo otanchik pa cárcel pa Roma. Rinabe ishkitzapih pa hunja. Pero wo ora na shuita ishkiyutu pa karenak. Que omchiri rekakikamisa. Ri Pablo shutzibah ricarta ruk ashnabalku sheri Timoteo. Rekuyau choab rekuhulusah ut pachahun a kaslik. Kuan richak ya omche ruma kukam ri Dios. Y kanimahik cheri kirayimbal ustah kerialabo. Riukap Timoteo ko 4 capítulos che. Pablo shuyau choab ri Timoteo ade shuya hutzibashik riukarta. Tal vez ko pa Éfeso. Pablo shubih eko hun hermanos pa Asia ishkotah kanoch. Pero shutioshih cheri Onesíforo, rumash ek rukri Pablo recutó. Para el capítulo 2, Pablo shubih cheri Timoteo, kukuchikeri achihab, ehusuk, ronojeri shretamah cheri Pablo. Ri apóstol shubih cheri Timoteo, que kushutuh tach chao, nahinta utskuk amloch, ishukuk amloch ashkolil. Aweta am. Riukap carta shutzibari Pablo cheri Timoteo, Rikisbar re 14 wuh petinach rukri Dios, rechutzibah pa 15 junam. Shutzibah 5 wuh tzapil pa Roma, iri wuh re Hebreos, tal vez kamha kelbi o ya el nachchik. Para el capítulo 3, Pablo shubih rikakianri winach, eko puab ri Satanás patak isbali. Pablo shubih cheri Timoteo, que di Biblia petinach rukri Dios, cuya una recurrir ri salvación, y shubih rikakah kakianri husuk para kikaslemal, rekekohi hunam rukri Cristo, ko que anaukash chike. Para el capítulo 4, Pablo shutzonoch cheri Timoteo, likra hawashik kuanri tzihonik, ruma, yakopon ri eko hun kakishutu rikatzih. Y más uzka kita ike rikutunik katzihta. Riukamik ri Pablo shanakachik owi, rumala shubih cheri Timoteo, yayako ponruk y kukambi ri Marcos. Areka wilupari ukabu Timoteo, wilape. Aunque riukamik ri Pablo shanakachik owi, rireka bison chikeri juntachik, pero más cheri Timoteo, rumak ashkunao. Rikakah kakianri husuk para kikaslemal, ko que anaukash chike. Chaka pachari Pablo y Timoteo jajan tzachacheri chatzihonik, rumak koyo emri ri reino re di Dios. Rikubih ribuh Tito. Pablo shutzibah ricarta petinach rukri Dios cheri Tito tal vez para Junab 61 kacheri 64. Tal vez shutzibah pa Macedonia haré el nachchik pa cárcel chila Roma. Ri Pablo shakun hunam rukri Tito pa Creta haré shelok pa cárcel. Tito shkanah kanchila haré ek ri apóstol. Tito shahun uchak likashu anik pa Creta. Ria Creta ket am kiwash rumaka kibihtah ri katzih. Ahbi aneli kakahtah kechakunik. Rikeke tahin usachisashik kinao jujuntah hermanos. Rumala Pablo shubih cheri Tito kuyihbarik ashkolir re congregación Creta. Y que butsukuh achihab ehusuk rekebuan ahkamalbe. Ribuh Tito ko 3 capítulos che. Para el capítulo 1 kubih rirahawashik kakiano para kikaslemal rikakah kebuan ahkamalbe para congregación. Pablo shubih cheri Tito que bupishbah riketahin utsachisashik kinao riki hermanos. Jujuna chihab na kakikoh tatzih, kakikutri na hinta uchak, likebok il cheri circuncisión. Para el capítulo 2, Pablo shubih riuchomalil kikush rahawashik kakikutu konojeri cristianos. Achihab, Ishohib, e Achak. Rekuyau chuab ritito.
Pablo shubishche, kopa ab che ubishkil, y mi junoj chike kubi hintachi ai. Aweta Tito kutumchik arehun superintendente cristiano. Lik utsku an richak, rimask ashu anik. Rirelik ouchoa, husuk, utsukush, y liku hibachi uts ronoje. Pablo ret amkeri Tito ku an uts sheri uchak pakreta. Para capítulo 3, Pablo kubis cheri Tito, kukushtah chikeri cristianos recreta, kakikohtzi, chikeri tajanelab. Utskikush, kashkakina konojeri winach, inakaki antachao. Pablo shubis cheri Tito, nakuminta ri pachao rumari tajonik reri Moisés, y que bushutuh konojeri nakakibih tarikatsi. Adeka wilupari wuh Tito, wilape. Riak amalbeka ki ihbari kashkolil ruk kichua pari congregación. Ri rushla bishel ri Dios que buk amloch ri winach, y que buto rekaki ano pachar ri shuan ri Cristo. Wekajah kokohi pari reino reri Dios rahawashik chakashutuh ronojeri usta reri wachuleu, kopuab ri Satanás. Rikubi ribu Filemón. Pablo chutzibari carta cheri rachbil pari uchak ri Dios. Filemón o pari tinamit colosa re Asia Menor. Tal vez tzibashik pari Junab 60 o 61. Ri carta kachat pubi mokom re Filemón, ubi Onésimo, que shel biruk. Onésimo shretama huach ri Pablo pa Roma, y diré yayasho on cristiano. Ribu Filemón o 25 versículos che. Nabe Pablo cuyapan siluach ri Filemón, ri Apfia, ri Arquipo, y congregación que kakimolki paracho. Pablo shubiche ri Filemón, o helok ri Onésimo shuancherib na ustamokom, pero ahora es un utzlah hermano espiritual. Rumala Pablo karaj kakanah kanchila pa Roma rukrire. Pero Pablo nashrahta shuanche Onésimo kakanah ruk, wenakuyata lugar ri rahau. Rumala Pablo shutaklok ruk Filemón. Onésimo shuan viajar más de 1400 kilómetros. Rumari mero katzih kashnabalkush iri amistad ruk Filemón. Pablo shutzonoche recurrir ri Onésimo, pachari u hermano y na eta pachahun na ustamokom. A veces junchik kutzibar ri takwu ruma Pablo, pero riburri rire shutzibar ruk ruab. Aweta shuribu Filemón, Pablo shutzibar chehun winach, rekachat puwi ri junchik winach. Cheriburri, Pablo shutzonoche ri Filemón, que curril ri Onésimo que arehun mokom, que boora u hermano. Pablo shubih que retam ri Filemón kukohtzi y ku anmas puwi utzonomche. Adeka wilupari wu Filemón, wilape. Uzka hakutu hakuba hakush chikeri hermanos. Wilape. Pablo nashu anta nimcherib aunque pariu ab kowi katakanik. Nashu anta. Shukucha herra hawashik uzhakush kuk huhunchik y kahakuy hamak. Wejaja kokohi pariu reino redi Dios. Rikubi ribu Hebreos. Pablo shutzibari carta tal vez para Junab 61. Adekam ha kelbi. Oya el nachik. Aretz apit pahunha pa Roma. Ribush takbich keri cristianos a hebreos. Ejegel pa Judea. Kichike kiriki Junab e cristianos. Pero espiritualmente eko jun pacha ene. Ketsumanik inakakitih tawa. Kuan kasheri kuibalkikush. Rumash eternebishik kumari ah uwach judiyab. Y conocer y shetereh chiqui. Ritakachao chirih di Dios kakibih ritak cristiano hintakakiluwach, rekatouke rekakiyaku ih ri Dios. Kuk reahudiyab kohun rochor di Dios likchom, ri sacerdotes, sipanik rechikop, ritakonik reri Moisés, irishbishloch pari ih reri Abraham. Rishutzibah ri Pablo chikeri cristianos ah hebreos, rekuyakichu abri kuibal kikuch, rekakiyaku ih ri Dios pari ubiri Cristo.
Riyakbalu iri Dios kaanik mas nim puwiri ishki anri a Israel. Ribu shutzibari Paulo, tal vez shebutori cristianos a judía, kakakah ketereh chiri, ri utajonik redi Moisés. Ricarta Hebreos con 13 capítulos che. Ri capítulo 1 kacheri 3 kubih ke boshipzi, puwiri carta. Kubih ke di Jesús kohun uchak liknim, y komasu ish chikiwash ri ángeles y ri Moisés. Ri 4 kacheri 10 kubih ri Jesús ehun nimlah ahchakunel parrocho Dios, chilachikah, liknimu ish chikiwash ri ahudiab, emakunel ke chakun parrocho Dios. Nahunamtah kukrike, ri Jesús hintaumak. Ri nimlah ahchakunel parrocho Dios, konohe ish on sipanik rumari kimak ri winak. Ishkian sipanik rechikop, pero nanim tarrahil. Ri Cristo shokchilachikah, shuyari ukasemal sukilal chuach ri Dios. Shahulah shuyari pakamik, tohbalre ri hamak. Ri tohbalre, rahawashik cherikak pacto, mas ut chuach ri pacto re Moisés. Awetaam, pa Hebreos 9:9 kubi, ri rocho Dios arehun utbalre. Ri Pablo chat pubiri rocho Dios, shu anri Moisés guarapa di hyuk taah. Riyak bal ih kaanik pari rocho Dios, irisipanik na kutohta ronoheri mak. Ri rocho Dios na chiapta sheyakaure. Ri kaanik are yak balu ih ri Jehová, rumari sipanik shuyari Cristo. Kuyachaje, ri rahawashik rekohan amigos re di Dios hintaukisik. Pari capítulo 10 kubi, riuti hoshelab ri Cristo rahawashik nakakiyata kanok rimol balip, rekakikowih kikush, rumarik isbal ih shanakachik kowi. Pari capítulo 11 kachat puwiri kubi balkush, achihab ishochib ishkiyah hun kutbalre, arekama kakun ri Cristo. Rumari kubi bal kikush ishkohi kichuab cherishkiano. Pari capítulo 12 kubi achihab ishochib kokichuab, ehun nimalahsus retestigos. Tekuri, ri apóstol shukutu que di Jesucristo are nimlah testigo chihawach. Rire are kahwal, kahatzil y kuyibari kuyibal hakush. Ri kuyibal hakush pachare ri Cristo, kahakutur ruk ri haano, kohmakuntah. Pari capítulo 13, Pablo kuki sutzibashik ri carta ruk humpishabanik. Mi mayih chikiwah iwib ruk kashnabalkush. Likchuanan ni muihri kulankil. Chikhokitzir hakamalberi eko chishol. Areka wilu pari wuh Hebreos wilape. Ri Pablo kukutur ri unimal uyakiku ri Dios re di cristianismo. Sao aneka kan utcheri kuibal hakush arekoy emrik isbal re Satanas. Ri Jesús nimlah ahchakunel parrocho Dios tajaner re reino. Kachabebesh rumari Dios rekusachisah uwach rimak irikamik. Rikubih ribu Santiago. Ubim kanor que di Santiago tsiban reribuh petinach ruk ri Dios. Inahunam tarikitat ruk ri Jesús. Santiago shutsiba ribuh arek amha kakun ri hunab 62. Arek opa Jerusalén. Ribuh kubih lik rahawashik rikubih balkush ik hachiho areo kopa kashkolil. Wekoh kohichi utchuach ri Dios rahawashik koh makunta. Chiri hachak kahaano, kahak utur rikubih balhakush pachari Jesús. Santiago shuchabek ik utbalre rekahata usuk parik hakaslemal. Uwiya redimar, kotzi, ritachche, hunachi kurirri pa espejo, y beyomalil kasachuach. Santiago o 5 capítulos che. Ri capítulo 1 kukushtachchaje, kahatzanohana ocheri Dios y kahaano ruk kuibal hakush. Y kukushtachchaje ri kukohtah pachahunuwiya redimar kaetzansash rumari teu. Ri capítulo 2 que bupishba rikashka kinari beyomal shikiwach rineba. Rumana hunam tarilik kaki anchike huhunchik y kaki anta ritakonik kashchana adi winach. Awetaam, Santiago kachat puidi sermón del monte. Hunkut balre, huecos ternebeshik, utskokikotik.
Riutzi ri Dios kajano pari jak aslemal. Inashuita jajata. Wejajaj que ri Dios kukuy jamak. Rahawashik kajakuy kimak ri jukunchik. Ri capítulo 3 Santiago kuchapeh kik ambal nao. Rumar rahwashik kajachahi ri utzamja. Ade rahwashik chikeri kakiyak utunik re riutzi ri Dios. Santiago kuhunamisa ri utzamja. Ruk ri freno re kawai. Ri timón re barco. Ri a y ralashbalya. Ri capítulo 4 kubi. Ri utztah kajano kalashik pari raimbal rakatihil o hachakul. Santiago kubi. Wehun kadah kuan ramigo cheri wachuleu. Na kuanta ramigo cheri Dios. Pero wejajashutu kan ri Satanás. Y kohkohihunam o shanajaruk ri Dios. Rireka kohikuk. Ri capítulo 5 kubih keriwinah o kichuab y ebeyomab kakiank ashkolil chike jujunchik. Hiubaku atzih pakiwi. Santiago kubih rahawashik ri paciencia. Hunam ruk hun ahchakunel kuroy kopon narihab ruk u paciencia. Hunam ri kakoy ruk paciencia rubim kanok puwiri Jesucristo. Wehun kajahu chua pariuchak ri Jehová rahawashik kutsunohu tobal chkeriak kamalbe pari congregación. Rike kakian orar puwi ruk kubi palkush y kakichabe ri Biblia re kakiya pishapanik re tobal re. Adeka wilu padi wu Santiago, wilape, kakabihtas que ri Jehová ka anaukash chaje. Chajanaka chuab re kachahi ri utzamja, y kakoy ru paciencia ri reino re di Dios. Rikubir ri nabewu re Pedro. Rikebu shutzeba ri apóstol Pedro petinak ruk ri Dios. Rinabe iriukabu re Pedro. Eridech tsiban re. Rinabewu shutzeba pa Babilonia, tal vez para Junab 62, Cacheri 64. Re Pedro shuchabe ri Silvano re ahtzib y kabishche Silas. Tal vez ri Silvano eri Silas shurachbila ri apóstol Pablo o herloj. Pedro shutak birinabewu chikeri cristianos Ecoponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ri cristiano cheritak tinamit shebiko pakik ashkolil. Rinabe re Pedro ko 5 capítulos che. Para el capítulo 1, Pedro kukushta chikeri hermanos rihupuk echaom, keri Dios shuya hunkak kalashik chike. Rehun oy enik puwiriuk hasta hibar ri Jesucristo. Weke kohi husuk kaya na chike hun sipanik, renakachupto wach chilachika. Rumala kakihbari kichobonik rekakiyaku ihri Jehová y kakichahikib cheri raimbal utzta. Para el capítulo 2, re apóstol kubih keri cristianos re hupuk echaom hun tinamit hintakimak y hun sacerdocio katsi kuhachikeri koruk. Para el capítulo 3, kubih keri ishohil chukohotzi cheri takanik re rirachil pachashu anri Sara ruk re Abraham. Rumala ri achihil kash kunari rishohil. Aweta am, padinabewu, Pedro kachat puwi 6 wu re Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Proverbios, Isaías. Aresh chat puwiri utzihri Dios, Pedro shuano pachari Jesús y shuyahun kutbalre chaje. Para el capítulo 4, Pedro shubi chajanapa de hak aslemal rikarah di Dios, pachari shuan ri Cristo, aunque kohiko pakik ashkolil. Y shubi rahawashik nakakayataka noch ri oración. Para el capítulo 5, Pedro le kutsono chikeriak amalbe kakichahiri utinimit ri Dios, ruk ronohekik ush y nakakiantanim chekib. Tekuri que upishbari cristianos kakiyar ronohe puab ri Dios rikubisoh kikush y direk ashke bunao. Adeka wilupadi nabewu re Pedro, wilape, rahwashika kahibari kachobonik rekaha anori kakibish chaje, chakachahiri ishohil, iri achihil, y chahakuyu ronoherik ashkolil, adekoyo emri kakun ri reino re di Dios.
Recubir ukabu re Pedro. Re apóstol Pedro shubih ediremis tsibanre rikebu petinach rukridios. Rinabe iriukab re Pedro. Chutzibah riukabu tal vez cherihunab 64. Are utzibamshik rinabe. Pari tal vez rirek o pa Babilonia o Shanakache. Ri ukabu re Pedro que ubupishbari cristianos rerihupur echaom kakikuba kiku cherikibenam chilachika kakichahikib chikeriak utunel ekatzihta y kakitari shkibir bilsi. Ri ukabu re Pedro o 3 capítulos che. Para el capítulo 1, kachat puwiri shiohtah ri utzumbal ri Cristo. Shukut chikiwach ri Pedro, Santiago y Juan. Reshkilor y nimalahu ri Cristo adeko antajanel ri reino. Rishiohtari utzumbal shuhikbari tzih ishkibiri ahbiltzih. Rumalari utihoshelab kakiyanak ishkinche, pachahun utzumbal a tzihtalpa ejum. Para el capítulo 2, Pedro shubih que winakirik ahkutunel nakakibihta de chatzih, shahachbal kishol kakiano. Rikakibihta de chatzih she winakirik para nabe siglo. Katzachzashki wach rumari Dios, pachadishki kulmari winach re Sodoma y Gomorra. Awetaam, areri Pedro shutzibari ukawu ret amchik, yaka kamsashik. Pero rirena shubisohta ukush, shukohtzis cheri utakonik redi Jesús, che atzuku inchi nubeshesh. Para el capítulo 3, shubiri ku anori Cristo areku antajanel chilachika redi u reino ri Dios. Pedro shubih que pari iuhkowi eko kakibih kashlahtzih y kakahtah kakikohtzih que Jehová utsachisam kiwach riwinach y tzelkikush pari reri Noé. Tekuriri Pedro shubih riubim ri Dios pubiri hun kak uwakah y kak uwachuleu. Chiri kak ohiwi rihusuk. Rumalari utinimitri Dios rahawashik ukohtzih cheri tziptalkanoh y kuyaukush cheri Dios. Areka wilu pari ukabu re Pedro wilape. Rishiohtah uwach utzumbar re Cristo, kuyau chuab rikuibajakush, cheritzi, reri Biblia, ishkibir bilsi. Rahawashik kakachahihib, chikeriak utunel nakakibihta richatzi, y kakoy ruk paciencia rikak uwaka. Ri reino reri Dios katajam puwiri uwachuleu, nohinach chewinach ash kakinari Dios. Rikubik rinabewu Juan. Rinabewu Juan, are ribuch petinakrukri Dios mas nim sherioshib shutzibach ri apóstol. Copa Éfeso o Shanakakshe, are shutzibach ritach ubuch, tal vez pari Junab 98. Rio Evangelio shutzibach sherimis Junab. Juan na shutzibach tari ubuch shuiche hunwinach, shutzibach shike conojerri cristianos. Rire shrach que conojerri hermanos, kakinimarizach rikubibalki kush cheriu kutumri Dios puwi Cristo. Ri apóstol shukut puwi o shib kutunik, riak chaok shirich ri Cristo, rimak y rikashnaval kush. Rinabe Juan ko 5 capítulos che. Para el capítulo 1, Juan shubik shake, Dios are exach, rahawashik ri cristianos kohbinik pari exach. Rahawashik kahanaachi hakush o hachmakib y kahawashake rikuibalmak rumari ukaslemal shuyari Jesús. Ri capítulo 2 kohupishabach pakiwi riakchaok chirich ri Cristo. Rike kakibik que ri Jesús na eta ri Cristo y na kuninachta waracho achuleu pachawinak. Aweta am y kauna chik más re 30 junab bimkanok Ria kutunel nakakibik tarikatzig. Kakiyak kutunik usuktach. Ikakak kakikambi reaktijo shelab kuk. Ritachbuk re Juan kutu ke katahinchik. Para el capítulo 3, Juan shubik riralko al ri Dios y riralko al ri Satanás ejunamtaj. Riralko al ri Dios kash kakinakib, pero riralko al ri Satanás pachar rikain. Tzel kakilkib. Ri capítulo 4, Katahin Cheubishik ri Kashnaval Kush. Juan shubik chake na utz takakabik kash kakanari Dios, buena kash takakanari ka hermanos. Para el Kisbal capítulo, Juan shubik ri Kutbal ri Kashnaval Hakush ri Dios
erikakaan rikubik riutakonik. Riapostol shubik kanchake que ridios kohuta cheronoje rikakatsonog, echirik humpa rikaraj rire. Areka wilupar rinabewu Juan wilape. Rahawashik chakashutuj ri hermanos shkishutuj kan re Jehová. Chakachakik heb rekoh makuntaj. Y rahawashik ka shekana areka hermanos para congregación. Rikubik riukabu Juan. Juan shutzibak riukab ubuj Hunam ruk rikepchik. Tal vez para Junab 98. Copa Éfeso o Shanakakshe. Y tal vez Cosien Junabche. Rire shukek utzibashik riubuj y shubik. Reriachi atz cheri ishok chaom y ritak ralkoal. Jujunka kibik ri ishok chaom, tal vez haré congregación o jun hermana ubikiria. Parichaobal griego que elusuk ishok. Pariukabuj Juan shuyak kutunik hunam ruk rinabe. Shubik tanchik rahawashik ri cristianos kash kakinakib are shubik ri kashnabal kush kilitahik. Chok binok pariutakonik. Ri apostol kubik chake pariwachuleo ki riwinak chakakian chekib e utz pero etzel kikush. Riak chaok chirik ri Cristo kakibik que ri Jesús naeta ri Cristo ish kuntaj pachawinaj. Abuetaam, pa segunda de Juan 10 y 11, reapostol shubik riyaubim chik parinabe ubuj, wejunok kukutu naeta rekatzig buwiri Cristo, nakiyata luwache kok pa iwachoch y nakiyata rutzi luwach. Juan kukutuli kashe bunarriu hermanos echa rumari Dios rire karaka ki kam risipanik lik sakat risipanik ayachi que areke takan rukri Cristo pariu reino chilachika. Areka wiluparriu kabu Juan wilape sashuan re apostol ni mawenakchik reshukuri kashnavalukus chikeriu hermanos. Riu raimbal chike que binik pariu takonik ri Dios y wekakishutuk ru kronojekichu abri hermanos shkishutuk kan ri Jehová kaya chikeri reino reri Dios. Rikubik riu roshbu Juan. Juan shutzibak riu roshbuch pa Éfeso o Shanakakshe, tal vez para Junab 98. Shutzibak ribuch che riu hermano Gayo chilikash kunao, pa Roma eko kiwinak kibi Gayo. Riu rosh Juan ko 14 versículos che. Gayo arehun rakshak ri Dios lik husuk chuach ri Dios. Yuya omu kush che wanik riut kuk rikeboponik. Ri apostol Juan lik shkikotik ruk ruma uya omu kush chikitoi kuhunchik. Ri Diotrefes hunwi ukush chuach ri Gayo. Diotrefes karaj mas nimu ich chikiwach ri juhunchik. Rumala nakukohta kitsik ri apóstoles. Rire nakarakta que bukulaj ri hermanos que penaj. También shubik shike jujun hermanos que na utstakaki kulaj ri que penaj y weshkiano que buresajbi para congregación. Pero Demetrio, jun utsramigo re Juan, konoje kakibik rire utslajwinaj. Tal vez rire shuhach ri uroshbuch re Juan. Abuetaam, para el versículo 6, ri apóstol Juan shubik shegayo utz que buto ri hermanos ruk kahawachike rekakian riuchak ri Dios y chaana pacha utz kuril ri Dios. Jeta amri gayo shukoj ucho abre shebuto ri hermanos ruk kahawachike rekakian uchak ri Dios. Pa Kizbaltak seik reukab y uroshbuch, Juan shubik que komasik karaj kubik chike, pero kubik kupona kuk tekuri que cha chikiwach. Areka wilupar re uroshbuch Juan wilape. Juan shubik lik rahawashik que jatoo y que jakulaj rika hermanos. Rire shubik que Diotrefes shuanim shirib, pero rigayo hunwi. Rire utsukush.
Juan shu kutu li kash que bunarri hermanos echa rumari Dios. Rikubik ribu Judas. Tal vez ri Judas are shutzibak riubuch petinak ruk ri Dios, mis Judas are riucha ri Jesús nahunam tarikitat. Judas shutzibak ri hunbuch tal vez pari hunab 65 pari lugar pashalashwi, pari ich shuinachirik hun kashkolil, pari congregación evokinach achihab que makun chirik riki cuerpo, pacha echikop ruma rikakiano. Rumala, ri Judas shebuto ri cristianos rekevin rukronoje kichuab pari kubibal kikush. Ribu Judas co 25 versículos che. Para el versículo 5, Judas kubik chaje que ri Jehová sheburesach loch riutinamit pa Egipto. Te kuri, shusachisaki wat reach Israel winach najinta kubibal kikush. Ri versículo 7 kubik, rumash ki kulri kashkolir resachbal kiwach, Sodoma y Gomorra y ritinamit e koshanakakshe, arejun kutbal re kahawashake. Ri 12 y 13 kuchapebe kambal naoj pa kiwiri winach kakimin ki pari congregación. Kabish chike abaj ewam she riya. Pacha suts kakamlo rumariteu. Shaki kowik y nahinta hapru kamlo. Pacha takche nahinta uwach kakiyao. Shemichbi pacha rimarli korro igual kawako uwi. Awetaam, ribu Judas kubik chaje, rikarijitachtach pajunchikbuch re Biblia. Shui Judas shubi que ri Satanás gachohin rukri Arcángel Miguel, puwiri u cuerpo ri Moisés. Shui Judas shubi ritzik zivital kano puwiri eno. Kubik que ri Dios kakuna kukikiyal ángeles kakiatzich pa kiwiri winajitzel kikush. Judas shuki sutzibashik riubu shutzonok chikeriu hermanos shishkolok sheriu kashnavalu kush ri Dios. Chikutu kashnavali kush chikeri kepki kush. Ichije kapanok pachana ketzak tapaa. Areka wiluparibu Judas, wilape rishubika nok puwiri kutunik reritach adbalsi reri Dios. Chatchobon puwiri kamalna og ichawilari koye ke kohi pariu reino reri Dios. Lik rahawashik chike esak ikakiyaki pu abri uslavishel tewal reri Dios. Rikubik ribuj Apocalipsis. Reapóstol Juan Shutzibak ribuj Apocalipsis tal vez para Junam 96 para Isla Repatmos, Rumash Esachbi para Utinamit. Rikubik Apocalipsis Junam ruk rikubik rinabe wuch re Biblia. Génesis kubik suchak sachu wat richomalahu wachuleo y Apocalipsis kubik sawani kuantanchik richomalahu wachuleo. Ribuj Apocalipsis co 22 capítulos che y Kajarik 16 Keshwach Shuril Reapóstol Juan. Capítulo 1 Kacheri 3 Shtakcheri Juan Kutzibachpan Wuk Chikeri Congregaciones Ecopa Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Para 4 y 5 Juan Shuril Hun Keshwach Eri Jehová Kopariu trono. Dios shuyahun wugna kom ruk 7 sellos, cheribeshesh, chich, areri Cristo yakom chiuich. Para el capítulo 6, Jesús shulochich ri 6 sellos. Are shulochich ri 4 sellos, 4 achihabe ko chirich kawai shebello. Are shebel ri oshib achihab chirich kawai ko chaoj, numik y kamik. Para 7, Juan Shuril 4 ángeles que tahin shuatishik riteu resachivaluach, pero koye kakikoh retalil chikere a Israel espiritual. Tekuri, Reapóstol Shuril kiyal winach, inahinta junok kachiko rajilashik reronojetinamid shebello. Abetaam, pa Génesis 3:15, Dios shubik lojoher que riral koal reishog sharek balnaog, Shuantz atzik cherujolom rikumatz. Rumar rikumatz, Adán y Eva nashkikok tatzik sherri Dios. Apocalipsis kubik rikumatz eri Satanás ri itzel. Rire shuchapebe junkumatz y shuhek rikashkolil parri Eden.
Riralco al re rishok simbólica, erritacanel tacomloch rumari Dios, are Jesucristo. Ruk rire que cogi jujunwinach que tajan ruk chilachikaj. Apocalipsis cube que haré 144,000 tajanelab. Ri 8 y 9 ri beshesh shulochich ri sello número 7. Juan que uril 7 ángeles o 7 trompetas kuk. Chiqui jujunal uchaubal trompeta haré kuatzig pakiwiriwinak. Para 10 y 11 jun ángel lik o ucho ab shuyache ri Juan hurbuk chutin recutijo. Tekuri shbish ri Juan kupaj ri rocho Dios. Shuril rishkikulumaj rikep testigos reri Dios. Ri ángel número 7, shuch awisag ri trompeta y ruk ko kulaj shubij. Ri takanik ri wachuleo kochipu abri reino ri Dios y ri Cristo. Para el capítulo 12, Juan shuril junne shalashik yaya shkikambi ruk ri Dios chilachikak. Y shurilo que ri Satanás y ru ángeles shek akloch Warachuach Hyuptaach. Para el capítulo 13, Juan Sheburil Jujun Itzel Chikop Liktzel Katsunik Ketajan Pakiwirivinak. Para el 14, Ribeshesh Takal Chuirihyub Sion Rukrire Eco 144,000. Para el 15 y 16, 7 ángeles Kishopijbir Cheruachuleo Riroigual Ri Dios Kochupar y 7 tazones re oro. Shkilo para el capítulo Rinimalak Chaoj Ri Dios Kukritinamid Kuana para el lugar Sharre Kambalnaoj Ubi Armagedón. Ri 17-18 Kubik Ojunishok Abarel y Kukayihri Cuerpo Riubi Nimalak Dinamid Babilonia. Kochiri Junimlachitzel Chikop Kakrich. Pero Ritzel Chikop rukri 10 rukha, chojin rukri shoj y shusachisahuach. Para 19, Juan shiril ri Jesús y ri soldados, shkisachisach ri winachitzel kikush. Kajarik ri Yoshib Kisbal re keshwach shiril ri Juan para 20, kacheri 22, y kachat pubi ri Satanás katzapishik pajunjul. Re reino remil junab ri Cristo, ri kastajibal waracho achuleo, y risachival kiwatri winak y ri ángeles nashkikoktatzig. Juan shuril ri ak Jerusalén y ri rakana ruk ya rekaslemal que loch para trono re Dios y ri beshesh. Y chuchi ri rakana ruk ya likoche rekaslemal. Areka wilupa rebuj Apocalipsis wilape. Ri keshwach bim loch kakikutu Sawanik ri Dios kuana ronojerri shubig pa Génesis 3:15. Ri Dios kusachisahuach ronojerri itzelal rumar Cristo y ronojerri karaj ri Jehová kaanatajik chilachikaj y guaracho achuleo rumar ri reino re Dios.